pero karon sa Indonesia kay 6:30 pa, hayag pa kaayo. Guys, buntag pa kayo diri guys. Bisa galas Buntag pa kayo, tanawa gali guys. Buntag pa kaayo. 7:30, maliwanag pa. 7:30. 6:30 pa guys. 6:30 pa guys. Sabi kayo, ngit-ngit na kayo. In Mindanao right now. So, Guys, sugba pa ka buntag diri guys. Dugay kayo may makaulan sa Pilipinas guys. Dugay kayo mag-ngit-ngit. Tarong big. It's just like this, right? Walang yung rolling. Tanawa si Huwag ka sanang malaglag ka sana dyan. That's all, yeah? We're all here. We're all here. I kind of miss Jollibee. Maybe one day I'll go back to Philippines. Be careful with your phone, yeah? There's a Jollibee here. Be careful. There was one in Jakarta, but they closed it. Yeah. Jakarta Park. Hindi diri man pala ito kita. Almost over. Grabe guys, pipip diri left and right, front and back. Guys, kabalo ka diri guys kay ang ilahang mga kuan guys, baligyan na og chinilas na itag tagpila itong ipay 500. tag 500,000 guys. Pero rato ra na sa to guys. Pero sa ilaha is mahal na sila guys. Kay dato ba yata diri ano nga Okay? Milyonar na si Jai na na siya. 500,000 rupees. Money siya 7:30 na sa kuan sa Pilipinas, pero dili sa Indonesia Medan 6:30 pa og hayag pa kaayo. Oh, 6:30 to pa sa akin. kasi I watch niya ay kuan pero sa akin 7:30. Kasi connected na to sa amin. Hindi mo man yan ma-change kasi di ba yan digital. Pero tignan mo dito, 6:33. Ang phone mo mag-update. Like the same as Malay, Oh, really? Indonesia, a little bit. Guys, ang among pocket money diri guys 500,000 lang, $500,000 lang guys. Wala lang mo gi-million guys eh. Basig dili maulot ba kay luoy kayo. Luoy kayo sila guys. Kung maulot ng kwarta guys. Ikaw kuya James pila magkano yung ano? Magkano ang pera mo, James? I have 100 billion. Ay, mayaman si Mas James, mayaman guys. si Kuya James guys. Oo. Ako lugi lang ako na pagkayaman kasi ayaw kong mapakan yung mga taong na Morning ni guys. Hayag paghapon guys. 6:30 na. Diri sa Indonesia pero sa Pilipinas 7:30 na. Hayag gihapon. O kasabot nga nung hayag gihapon.